Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarnya semuanya? Masyaallah. Oh, udah bisa ini, Vi, pakai bahasa bisa Jawa. Saya bisa bahasa Jawa. Masyaallah. Piye kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Hayallah hadhihi al-wujuh an-nayyira. حياكم جميعا أرى الابتسامة على محياكم جميعا وأنا أيضا الحمد لله عز وجل سعيد بينكم في سولو. نعم تفهم فهم إن شاء الله. أسأل الله أن يجعله لقاء فيه من الخير والبركة والمنفعة وأسأل الله الذي جمعنا هنا في دنيا فانية أن يجمعنا إن شاء الله في جنة عالية. آمين آمين. يجمعنا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا مرة أخرى في الدنيا على موائد الرحمن وفي مسجدنا مسجد الأقصى. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بكم ما ترسمون semuanya. Masya Allah. Wah, baru disapa aja udah kelepek-kelepek, Vi, ya. Masya Allah. Beliau pakai bahasa Jawa loh, nggak tanggung-tanggung, ya kan? Kalau di Bandung pakai bahasa Sunda, kalau di Medan tetap bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Medan, itu nggak ada. Masya Allah. Khusus bagi teman-teman yang di Jawa, beliau langsung hafalkan itu, sengaja dihafalkan biar bisa lebih dekat dengan teman-teman. Masya Allah. Beliau nanyakan kabar, walaupun agak sempat delay sedikit teman-teman. Serius ini bahasa Jawa, ya kan? Masya Allah. Ternyata memang bahasa Jawa. Piye kabari itu bahasa Jawa kan? Iya, Masya Allah. Saya teman-teman 4 tahun di Jawa. Saya alumni Solo Mahat Ali An-Nur, ya, 4 tahun di Jawa, sedikit-sedikit bisa paham bahasa Jawa. Masya Allah. Kemudian beliau juga berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya teman-teman sekalian yang hadir, Bapak Ibu, kalau ada Bapak-Bapak, kalau ada Ibu-Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini dinaungi dengan cahaya keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di sini di Masjid Al-Falah Sragen ini, kelak nanti Allah juga kumpulkan kita di Masjidil Aqsa dan juga di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Mungkin an taqra ya habibi ayat min al-Quran. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله. Masya Allah, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Gimana, Vi? Suaranya, Vi? Enak? Bagus sekali ya? Mantap. Enak kali apa enak? Enak aja atau enak banget nih? Enak banget. Enak Mau banget. lagi nggak? Mau? Ya. Boleh nggak ya? Coba satu lagi, Tat. Habibi. Coba satu lagi. Habibi. Ziyadah. Give one more, Habibi. Masya Allah.
Dikeluarkan HP-nya dikeluarkan, direkam, diabadikan momennya. Apa karena nggak sanggup lagi menahan Ini- getaran hati itu? هنا يا حبيبي يقول سئ. Oh, oh ya, si. Ya, ini. Berarti Sabar, sabar. Bara ini udah ada rasa sama Jawa ya kan? Iya, saya Masya curiga Allah. ini. Banyak istilah-istilah yang populer di Jawa beliau hafal. Masya Allah. Sampai denger loh, jaraknya jauh itu. Iya, Si. Masya Allah. Oh, iya. Masya Di Allah. Kudus حبيبي. Nah, padahal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Keren sekali, luar biasa ya, Masya Allah. Suara bagus banget ya, suaranya ya. Suara bagus, muka ganteng ya, duit banyak, idaman banget ya. Masya Allah. Tapi Ustadz, Masya Allah, saya tadi salah fokus Ustadz. Sragen ini lucu sekali ya. Antum-antum kan ngerekam Bara Masud kan, nih kan? Ada ikhwan sebelah sini, dia ngerekam ke sebelah sana. Mukanya kemari tuh. Masya Allah, gak nyambung ini, Masya Allah. Baik, teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bara Masud ini adalah seorang yang sudah hafal Quran semenjak usia 15 tahun. Kira-kira ada nggak di sini yang sudah usia 15 tahun hafal 30 juz mungkin? Ada? Baik, kayaknya kita penasaran ya, gimana caranya kok bisa tuh 30 juz mungkin usia 15 tahun tinggal di Palestina yang kita tahu tiap harinya ada gempuran dari para musuh dan para penjajah. Boleh kira-kira Ustaz Ali Faslan, bagaimana caranya Ustaz? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من علينا بأن جعلنا مسلمين الحمد لله الذي جمعنا هذا الجمع الطيب المبارك الذي أسأله تعالى أن تحفه الملائكة وتخشاه الرحمة ويذكرنا الله في من عنده وأسأله تعالى أن يجمعنا دائما على موائد الرحمن فهي موائد فيها من الخير والبركة إن شاء الله التي تعمنا جميعا وإن شاء الله تغشانا بها ملائكة الله عز وجل. الحمد لله الذي من علينا بأن نشأنا في أسرة
الحمد لله تهتم بالقرآن وتهتم بتعليم الإسلام وتعليم الدين، ونشأنا في وطن أيضا محب للقرآن والإسلام كما البلد المحب أندونيسيا أيضا. الحمد لله في قطاع غزة وفي فلسطين نهتم كثيرا بحفاظ كتاب الله عز وجل، نهتم كثيرا بالارتداد إلى المساجد دائما وأبدا، حيث يكون المسجد في أوقات إجازاتنا جل وقتنا يا حبيبي، ليس فقط في حفظ القرآن، في النشاط الترفيهي، في الندوات الإسلامية والدينية، الدروس والحكم والعبر من الإسلام ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لذلك دائما وما نحن كنا نرتاد المساجد كثيرا بفضل الله عز وجل، وهناك حلقات التحفيظ الكثيرة، وهناك البرامج لحفظ القرآن كثير، لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثير، لتعلم السيرة النبوية كثير بفضل الله عز وجل. فهذا نعمة من الله عز وجل لنا، أن جعلنا وأن أكرمنا بهذه الكرامة، وأن اصطفانا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اصطفاهم الله لحفظ كتاب الله عز وجل. فهذه أكبر نعمة وأعظم شرف ممكن أن يناله الإنسان في حياته الدنيا، أن يعيش مع القرآن وأن يعيش في كنف القرآن. فحري بنا جميعا أن نهتم بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتدبرا، حتى ننال رضا الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل في كل الأمور. كما تعلمون في قطاع غزة يعني الجميع يعلم ما هو الوضع في قطاع غزة، لكن بفضل الله عز وجل رغم جميع الظروف والأوضاع، إلى أننا بفضل الله عز وجل وأنهم في قطاع غزة يهتمون كثيرا بحفظ القرآن. لماذا؟ لأننا نعلم أن خير الدنيا والآخرة في هذا الكتاب العظيم، لأننا نعلم أن فرج الله عز وجل لنا لن يأتي إلا بتمسكنا بكتاب الله عز وجل. نحن نقرأ القرآن ويقينا بداخلنا ندعو الله عز وجل، يقينا بداخلنا أن الحال سيصبح إلى أفضل حال، كما يعدنا الله عز وجل في كتابه، ويعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يصلح لك أمورك بإذن الله عز وجل، يوفقك، يبارك لك في عمرك إن شاء الله. هذه هي أسباب كثيرة تجعلنا نهتم ونركض ركضا نتسابق لحفظ كتاب الله عز وجل. الحمد لله، والحمد لله الذي جعل أهل غزة من أهل القرآن. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. آمين. وكما تعلمون يعني أحب دائما أن وأتشرف وأنا أتكلم عن هذا القرآن العظيم، فهذا شرف لي. قبل القرآن يعني أنت تحتاج إلى القرآن، ليس القرآن يحتاجك، فنحن بحاجة ماسة إلى أن نقرأ كتاب الله دائما وأن نحفظه ونتدبره ونفهم معانيه دائما وأبدا. Masya Allah. Insya Allah paham ya, insya Allah ya. Paham. Paham insya Allah. Paham. Ada Jadi- pula ada yang gini kan? Betul. Ya betul. Insya Allah. Seolah-olah dia Iya, paham gitu Masya ya. Allah. Masya Allah. Mungkin Raffi terjemah ini. Masya Allah, mati gak paham saya. Pulang saya habis ini. Oh iya. Ayo Tad, apa Tad kira-kira Tad? Masya Allah luar biasa ya. Pertanyaan ini penting sekali dan mungkin mewakili dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya tadi. Ya, kenapa kok bisa sih Bara Masud itu di umur yang kecil ya, di umur yang masih belia, kita bilang ya di umur main-main lah, di umur kita happy-happy, nggak pernah ingat pulang. Kami laki-laki tuh kalau azan maghrib baru pulang gitu Pak ya. Kalau di umur-umur 15, 10 tahun ya main lumpur yang kerjaan kita ya. Betul. Antum main boneka enggak kan? Enggak main boneka. Enggak, ada kan jantan banget. Oh, iya. Iya. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama faktor yang mendasari sehingga Bara Masud itu bisa menghafal Al-Quran di umur 10 tahun itu 15 juz. Di umur 13 tahun bisa hafal 20 juz. Di umur 15 tahun bisa hafal 30 juz secara mutqin. Masya Allah. Dan Masya Allah beliau belajar dengan syekh, bukan sembarang syekh. Syekhnya itu adalah murid dari Syekh Quraim Ar-Raji. Quraim Ar-Raji ini syekh yang memiliki sanad yang paling tinggi di dunia. Menunjukkan kita teman-teman sekalian, ada yang di sini pernah belajar tahsin? Ada. Berapa kali salah baca Al-Fatihah? 18 kali, 26 kali, atau 20.000 kali? Banyak kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja hampir 5-6 kali kita salah. Betul? Masya Allah. Bagaimana beliau memiliki bacaan yang baik, mutqin, dan hafal 30 juz. Syekhnya bukan main-main. Masya Allah. Jadi yang mendasari yang pertama adalah keluarga. Alhamdulillah beliau mengucapkan, menyampaikan tadi bahwa alhamdulillah keluarga saya itu, ibu dan bapak saya sangat perhatian dengan masalah Al-Quran. Masya Allah.
Ya, sejak saya kecil, ya di umur belia, umur 3-4 tahun saya sudah disuruh masuk halaqah Quran. Suruh ke masjid, ya. Bahkan itu di hari-hari libur pun kami ke masjid, ikut halaqah Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sebagai kegiatan amal yang tentatif saja, tapi rutinitas. Acara-acara besar itu ya dibuat dengan Al-Quran. Al-Quran itu dalam segala bentuk kegiatannya itu dibuat mewah, dibuat besar, dibuat istimewa. Sehingga banyak anak-anak itu tertarik. Kalau kita terbalik di sini ya, MDA-nya pagi apa siang? Apa sore? Sore, udah capek kita belajar 12 jam di SD, tambah lagi MDA. Ya, saya dulu jalan dari rumah sampai ke tempat MDA itu kurang lebih 3 kilo. Udah capek duluan, mau ngaji ngapain, ngaji apa, gitu loh. Terbalik, ya. Ini apa namanya faktor yang sangat mempengaruhi keluarga. Jadi ibu-ibu, teman-teman sekalian, antuna adalah calon-calon ibu di masa yang akan datang. Ya, kalau mau anaknya jadi penghafal Al-Quran seperti Bara Mas'ud, maka didiklah anak kita itu dari kecilnya, bahkan sebelum dia lahir ke muka bumi di perut kita, itu kita perdengarkan kepadanya Al-Quran. Masya Allah. Dengarkan kepada Al-Quran. Ya, kalau bisa mereka bisa baca Al-Fatihah yang akan mereka baca sampai mereka meninggal dunia nanti, menjadi syarat sah wajibnya sholat. Al-Fatihah itu dari lisan kita, dari orang tuanya, dari ayahnya atau dari ibunya, jangan sampai dari guru MDA. Ya, dan beliau masya Allah setiap hari itu lebih saya lebih jabarkan hasil kami sharing dengan beliau. Bahkan beliau itu ditalkin tahu talkin. Kita jangan sampai ditalkin ketika mau meninggal aja teman-teman. Waktu kecil itu metode talkin itu metode yang paling efektif untuk mengajarkan anak tentang Al-Quran. Ditalkin ya, Bismillah, ikuti walaupun Bismillah cemana bahasanya ya kan, tapi tetap kita usahakan terus. Nah, Masya Allah, dan ini saya terapkan ke anak saya, Masya Allah. Sekarang bisa dia baca Al-Fatihah secara bagus dan lengkap, tidak ada kalimat yang celat, umurnya masih 3,5 tahun, haura. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya, keluarga sangat mempengaruhi. Ya, ini poin pertama dari penyampaian beliau. Yang kedua, yang lingkungan. Ya, bi'ah di Palestina, walaupun kita mengetahui bahwa Palestina Masya Allah digempur terus oleh Israel sampai sekarang ini, ya, dan bahkan banyak masjid-masjid yang diruntuhkan, tempat-tempat taman kanak-kanak terkait Al-Quran juga dihancurkan. Nah, tetapi semangat mereka tentang Al-Quran itu tidak pernah padam. Semangat mereka semakin tinggi untuk bisa dekat dengan Al-Quran, untuk bisa belajar Al-Quran. Maka gak heran kalau setiap tahunnya kurang lebih dari Gaza khususnya itu melahirkan 2.000 penghafal Al-Quran. Hafid 30 juz setiap tahun. Setiap tahun, tidak kurang dari itu kata beliau. Masya Allah. Jadi lingkungan juga mempengaruhi. Ya, jangan sampai kita mau anak kita menjadi penghafal Al-Quran, kalau mungkin jauh sekali kalau anak saya, kita mau jadi penghafal Al-Quran tapi kita tinggal di tempat yang tidak mendukung, sepertinya berat. Ya, sepertinya berat. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ini mungkin tambahan jawaban dari beliau, yaitu hendaknya sebelum itu semua kita harus memahami betul bagaimana kemuliaan Al-Quran. Ya, karena faktor yang disebutkan tadi itu adalah faktor yang kedua, faktor penunjang saja. Kalau dari diri pribadi kita ya harus paham betul Al-Quran itu seperti apa. Al-Quran itu apa sebenarnya? Kalamullah, perkataan Allah yang menjadi mukjizatnya Nabi, diturunkan kepada Nabi yang mulia melalui wasilah malaikat yang paling mulia, di bulan yang mulia, di malam yang mulia, menunjukkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sangat amat mulia. Bahkan kita di rumah mungkin punya meja baca Quran, meja kecil ya biasanya kan, kita biasa pakai untuk baca Quran. Anak kita main pakai itu kita marahi, ya. Oh, itu tempat Umi baca Quran. Ya, betul, itu betul, meja betul. Umi baca Quran jangan dimain-mainin. Padahal itu meja benda mati. Betul. Apalagi kita, kalau kita dekat dengan Al-Quran, Masya Allah, kemuliaan itu luar biasa akan Allah berikan kepada kita. Ini yang beliau sampaikan. Sekali lagi teman-teman sekalian, ya, keadaan sebagaimanapun kita, kalau memang dari hati kita niatnya kuat, niatnya luar biasa, maka ya kita akan mendapatkan hasil sebagaimana yang sudah dilalui oleh Bara Mas'ud. Masya Allah, perang itu tidak pernah habis. Betul. Ya, bahkan beliau di saat-saat
gempuran orang Israel itu semakin kuat, ya mereka sebelum tidur itu sampai bersyahadat karena nggak tahu nanti bangun itu udah masih di dunia atau Ya, udah meninggal dunia. Karena apa? Karena ngerinya serangan-serangan dari Israel. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan jawaban ini menjadi insight bagi kita untuk terus ya bersyukur atas nikmat aman yang Allah berikan kepada kita di Indonesia ini, dan harusnya semangat kita harus lebih kuat, lebih tinggi daripada mereka karena kita hidup jauh lebih ya cukup dan lebih aman dari mereka. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban dari beliau yang bisa saya terjemahkan. Dan mungkin nanti kita akan masuk ke sesi sharing juga dari teman-teman, mana tahu ada yang ingin bertanya. Siap, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama adalah dari lingkungan keluarga. Artinya kalau nanti kita pengen punya anak, kita punya anak nih ya. Kok doanya lucu Bi? Bukan, kan kita nih punya anak ya. Maka yang pertama sekali adalah carilah pasangan yang benar. Setelah itu ada akhwat-akhwat di belakang yang bilang, benar tak? Saya akan mencari pasangan yang benar supaya keturunan saya hafal Al-Quran. Bara masuklah jawabannya tat, katanya. Macam betul kali ya. Ngajak berantem. Saya ini orang Medan, afwan ya kalau ada ngegas ya. Gak apa-apa Bi, kalau siap bersaing sama akhwat seluruh Indonesia gak apa-apa. Seluruh dunia lah. Seluruh dunia ya. Turki pun masuk. Masya Allah, yang hidungnya segini, ngeliat ke samping gak nampak. Nah, kita orang ini gimana Bi? Ya, gak membentuk lagi. Ini segini hidungnya, Masya Allah. Itu yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan. Kalau misalnya hari ini kita pengen menjadi penghafal Quran, atau nanti kita punya keturunan pengen bisa hafal Al-Quran, maka lingkungan yang benar. Maka akhwat-akhwat di belakang ada yang ngomong, betul tak? Maka saya akan cari sepupunya Bara Mas'ud tinggal di mana katanya. Pokoknya semua Bara Mas'ud lah hari ini. Yang ketiga apa tadi? Niat dalam diri, itu yang paling penting. Bagaimana hari ini kita bisa memaknai bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Cara perlakuannya berbeda. Ketika kita pengen bacanya, niatnya adalah untuk Allah Ta'ala, bukan karena yang lain teman-teman. Ketika kita pengen menghafalnya, niatnya karena Allah Ta'ala, niatnya supaya kita bisa lebih dekat sama Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Dan niatnya supaya kita bisa menjadi manusia yang mulia. Niat-niat seperti ini yang sepele sekali yang kita rasakan, tetapi maknanya besar sekali. Ada teman-teman saya di luar sana teman-teman, ya, dan kemarin di Masya Allah di Pekanbaru ada yang tanya seperti ini, Mas, bagaimana jika ada seorang penghafal Al-Quran 30 juz, hafalnya bagus, mungkin, tapi adabnya tidak menunjukkan penghafal Al-Quran sama sekali. Dan itu sering kejadian teman-teman. Dan Masya Allah ya, hari ini ironinya seperti itu, hafal 30 juz, hafal 20 juz, tapi Masya Allah sifatnya seperti bukan orang-orang yang penghafal Al-Quran. Baik, kita open tanya jawab, silakan bagi ikhwan dan akhwat, ada yang pengen bertanya, silakan diangkat tangannya, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, ada, silakan. Boleh panitia tolong mic-nya. Masya Allah, ini boleh. Kalau acara sama kita angkat tangan begini ya guys. Oh, rijal awalan. Oke. Masya Allah. Ada yang laki-laki tadi? Ikhwan? Sorry. Ada yang mau bertanya? معاف إن شاء الله نأخذ من الإخوان ولأنه عددهم يعني قليل نريد أن نجبر بخاطرهم يا حبيبي. قل لهم. Karena jumlahnya lebih sedikit. Maka Masya Allah, ya boleh. Silakan, yang ikhwan. Ada? Ikhwan udahlah sedikit, tak ada yang tanya. Silakan ini. Suruh bubar ya. Makanya astagfirullah. يعني أنا أشجعهم وأقول لهم هم الأول ولا يختار سؤال. Padahal Bara Mas'ud ngasih kesempatan bertanya duluan untuk memotivasi biar rame. Masya Allah. Silakan ikhwan, ada yang pengen bertanya? Angkat tangan. Ada? Ya, Bang, nomor WhatsApp Bara Mas'ud berapa bang? Oh, mak lain itu bah. Bebe jual pulsa dia tadi. Oh, Allahu Akbar. Mau sedekah pulsa. Ada ikhwan yang pengen tanya? Tanya aja. Assalamualaikum. Mak ada balik nih. Mau terbalik ya? Masya Allah. Ada bang? Nggak ada? ناخذ Nggak ada. Insya Allah udah paham semua insya Allah. ناخذ سؤالا من الأخوات إن شاء They are الله. very smart Habibi, all of them. السؤال إن شاء الله يعم يعني كان من الإخوان أو من الأخوات ولكن أنا أحببت أن يكون يعني رجال أولا فلا بأس إن شاء الله. Oke, baik. Silahkan. Sama mungkin insya Allah mungkin pertanyaan dari laki-laki sama perempuan itu Kurang lebih sama, iya. Maka kita boleh lempar ke akhwatnya. Akhwat tadi yang ini boleh. Mana ada panitia, saya boleh minta tolong kasih mic-nya? Baik ya. Main lempar aja nih. Kalau di Medan lempar aja nih bang. Preman semua orang Medan. Baik, silakan. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Bara dan saya mau bertanya Ustadz, waktu kecil, waktu Anda menghafalkan Al-Quran itu apakah merasakan gempuran-gempuran itu, tegang, perang itu apa yang dirasakan, Watan? Perasaannya menghafal itu gempuran itu ada rasa takut tidak gitu? Oh, pasti takut ya. Ada bom di samping kita nih, lagi ngapal berdua. Masa kita, masya Allah, Iya. gak mungkin. Malah kita itu iri Ustadz. Di sini keadaannya tenang, Masya kita Allah. malah kadang Ya, lupa betul. sama Ya, itu. baik. Terus kemudian Ini saya coba- tanya, Cukup mengundang tanya ya. Betul. Gimana sih baca Quran di tiba-tiba beliau pernah cerita sama saya itu 3 kali hampir meninggal karena deket di masjid, beliau sebelahnya halaku Quran. Duar, udah selesai runtuh semua, baca Quran lagi runtuh, lanjut. Kalau Masya kita Allah. Masya Allah, udah Jadi kayak udah biasa ya, Tat? biasa. Runtuh baca lagi, Ya, runtuh baca mungkin lagi. nanti Masya Allah. langsung dijawab oleh beliau ya. Ya, tafadhol. Syukran Sekali lagi ala Kemudian husni yang kedua suatu. masih, Ustaz. Masih ada. Oh, ada 2 pertanyaan. Enggak, Masya Allah. 2, 3 ini. 3 pertanyaan. Iya. Oh ya, boleh. bagaimana sekarang keluarga Ustadz Bara, ayah, ibu atau keluarga yang lain, apa masih sehat atau bagaimana gitu? Saya selaku adiknya. Saya pamannya. Masya Allah. Baik. Insya Allah. Barakallah. Oke, pertanyaan ke-13 ada? Yang ke nyusul. 2 aja. Oke, baik. Barakallahu fikum. Apa nama? Siapa nama? Mbak Retno. Mahmudin. Siapa? Mbak Oke. Retno, Ustaz. Retno ya. ما Fatma. ترسون di بريطانيا؟ بريطانيا ما ترسون إن شاء الله. Iya, pertanyaan. Sami Ustaz. Ya, Masya Allah. Gak usah sok gini-gini lu. Santai aja. Insya Allah. Abis ini ikhwan ya. Jangan buat malu ikhwan. بداية السؤال الأول طبعا بارك الله فيك على سؤالك. بالطبع الإنسان ومن الطبيعي جدا أساسا الإنسان عندما يقصر في حق الله عز وجل وكلنا مقصرون كما قال النبي كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون كلنا نخطئ وكلنا نقصر الإنسان عندما يقصر أول ما يلجأ له ماذا يقول يا رب أول ما يلجأ يقول يا رب يجد أن مثلا شيئا ما في حياته لم يتيسر له أو لم يوفق به يا رب أول ما يلجأ الإنسان المسلم إلى ربه جل وعلا ويجد راحته وطمأنينته بالقرآن لذلك فمن الطبيعي جدا أن يكون في أوقات الحروب أسأل الله أن يبعد عنا وعنكم كل شر وحرب وأن يديم الأمن والأمان والسلم والسلام على بلاد المسلمين جميعا اللهم آمين في هذه الأوقات بالطبع القرآن هو الطمأنينة لنا والراحة لنا عندما يطمئننا الله عز وجل في كتابه العزيز بكل ما نتلو من القرآن ونشعر بالطمأنينة عندما يشعر الإنسان بهم فأول ما يلجأ له ويسمع له ويرتاح ويبكي ويطمئن القرآن يقال الأغاني تجلب لك الحزن والكآبة عندما تسمع أغنية حب ورومانسية ستبكي ويعني الحبيب والقريب وإلى آخره ما شاء الله. نعم Ya. فهم No. Just Masya Allah Habibie. يا جس ما شاء الله لكن عندما تسمع القرآن تطمئن تبكي ولكنك تطمئن شتان ما بين بكاء الكآبة والهم وشتان ما بين بكاء الاطمئنان عندما تسمع القرآن وتقرأ القرآن لذلك فأنا طبعا الحمد لله عز وجل في الإنسان المفترض في فرحه وفي حزنه القرآن يجب أن يكون مصاحب له حتى يبعد الله عنه كل هم حتى يؤجره الله حتى في مصيبته يراه شاكرا ساجدا حامدا قارئا لكتابه عز وجل فيعطيه إن شاء الله فلربما هذا اختبار لنا حتى يميز الله من يعني قوة إيماننا وأسأل الله عز وجل لنا الثبات جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن يجعل القرآن خليلا شفيعا لنا يوم القيامة اللهم آمين Masya Allah, luar biasa. Ya, jawabannya adalah rasa takut itu adalah tabiat kita, ya, tabiat Satu hal manusia. yang wajar ya berarti itu. Wajar. Tapi beliau mengatakan kalau kita sedang takut, gelisah, cukup mengatakan ya Rob, minta sama Allah.
kita sebut nama Allah itu cukup menenangkan kita. Dan begitulah yang beliau rasakan ketika terjadi hal-hal yang mengagetkan, menyedihkan, kemudian hal yang menakutkan. Rasa takut itu hadir, akan tetapi tetap dilawan. Tetap berusaha untuk tenang dan menerima takdir yang sedang Allah ujikan kepada mereka. Ya, maka teman-teman sekalian, ini sebenarnya nasihat untuk kita semua, karena kita semua pasti di bagian episode kehidupan kita itu pasti ada episode sedih-sedihnya, episode kehilangan-kehilangannya, episode terlilit utangnya, episode Rugi nggak ada, ketawa aja. episode tentang yang lain-lain Masya Allah. yang gak enak dalam hidup kita. Karena Betul. kalau kita dikasih kebahagiaan aja, kita gak diberikan rasa sedih dalam hati kita, nanti seolah-olah kita gak butuh sama Allah. Betul. Iya gak? Kita lebih ingat sama Allah di waktu sedih apa di waktu bahagia? Sedih. Kita cerita tabiat. Kalau yang udah tingkat imannya tinggi ya, dalam keadaan apapun dia pasti ingat Allah. Ingat sama Allah Ta'ala. Umumnya manusia kalau bahagia ingat sama Allah atau waktu sedih aja? Sedih seringnya. Maka teman-teman sekalian, ya rasa takut itu ada. Akan tetapi dengan kita baca Al-Quran, dengan kita terus bersyukur, bersabar dan istiqomah di atas jalan Al-Quran, maka Allah akan memberikan taufik kepada kita. Allah berikan itmi'nan, ketenangan kepada kita. Allah akan berikan solusi dari segala macam masalah yang kita hadapi. Ya, dan mudah-mudahan Al-Quran juga nanti akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Karena kita adalah orang-orang yang berusaha untuk dekat selalu dengan Al-Quran. Banyak hadis yang menerangkan tentang ini, salah satunya Iqra'u Qur'anakum fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kalian karena nanti di hari kiamat dia akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Teman-teman sekalian, ini jawaban yang pertama ya dari apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak tadi. Yang kedua, Mbak Retno. berkaitan tentang apa ya? Keluarga ya. Mungkin bisa diwakili Raffi sebagai sepupu? Saya sebagai Oh enggak ya. Oh enggak ya. sepupu paling mirip nih. Oke. نعم يتعرف تعارف يعني Ya, how are they doing, Habib? Ta'aruf, Ya, ta'aruf. Kata beliau alhamdulillah. mau ta'aruf gitu. Ta'aruf dalam Oh, udah taruh baca kan nggak? Masya Allah, belum apa-apa udah taruh ya. Kasih. Betul. أريد أن أوجه أيضا يا حبيبي أقول شيء مهم جدا بما أننا دخلنا في جانب الروحاني والاطمئنان وإلى آخره. هناك مقولة مأثورة تقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نحن في غالب أوقاتنا عندما يكون هناك للإنسان أمر مهم في حياته يريد أن يستجيب الله أو أن يرزقه الله ويوفقه إليه، تجد الإنسان يدعو الله دائما ويصلي، وهو في وقت ماذا يعتبر نفسه في وقت الشدة، يريد أن يبحث، يريد دعاء الله. لكن إذا كنت تدعو الله في رخائك، ماذا يعني في رخائك؟ في الوقت الذي أنت الحمد لله في رخاء، في سعادة، في سعة صدر، والحمد لله. في الوقت الذي تذكر الله في هذا الوقت، الله بإذن الله عز وجل يفرج كربتك يوم أن تكون في شدة، أسأل الله أن يزيل عنا كل شدة. لذلك فحري بنا أن ندعو الله دائما في فرحنا وحزننا، أن نذكر الله عز وجل، وأن نتخذ في هذه الدنيا أصدقاء يذكروننا بالله، وهذا شيء مهم. الصحبة الصالحة إن شاء الله. هي كنز لنا في الدنيا، تذكرنا بالله، نتنافس معها في قراءة وتلاوة القرآن، تذكرنا بالصلوات بإذن الله عز وجل، حتى تكون صحبة بإذن الله عز وجل كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. أسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم البطانة والصحبة الصالحة في الدنيا وفي الآخرة التي تعيننا على ذكر الله عز وجل. Insyaallah tambahan ya berkaitan dengan yang tadi, tema yang pertama tadi ya. Seringnya kita teman-teman sekalian yang belum merasakan indahnya dekat dengan Al-Quran, kita lebih mudah nangis ketika dengar lagu-lagu galau ya. Sedih, langsung teringat mantan, padahal mantannya udah nikah ya kan. Padahal kalau kita lihat Al-Quran biasa aja, walaupun cerita hari kiamat, kita bacanya pakai gembira pula tuh. Walau cerita kiamat nih, Masya Allah. Maka penting bagi kita mentadabburi, mentafakuri Al-Quran. Karena insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di
Dan yang selanjutnya tadi beliau mengatakan menjelaskan satu hadis, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Dekat-dekat sama Allah, kenali Allah di saat engkau dalam keadaan lapang, ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenali kamu, Allah akan dekati kamu ketika kamu dalam keadaan sulit. Ya, ini berkaitan dengan tema yang pertama tadi. Maka teman-teman sekalian, kalau kita dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, kita ingat sama Allah, kita sholat, kita puasa, kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, kemudian kita Cek. ini konspirasi nih. Cek. Kita sedekah, kita infak, kita bantu orang lain, kita belajar, kita semangat hafal Quran, kita dekat dengan Al-Quran, dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, maka insya Allah di saat kita sulit nanti Allah akan ingat kita. Ini kaidah hidup yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ya selain itu pergaulilah atau bergaulah dengan teman-teman yang baik. Karena beliau mengatakan suhbatul akhyar, berteman dengan orang baik itu kanzun. Apa kanzun itu? Harta karun yang luar biasa. Kenapa? Karena kita berteman dengan orang baik, dia akan ingatkan kita. Kalau kita sedih, ya dia hibur kita. Kalau kita sedang susah, dia akan bantu kita. Ketika kita salah, dia akan ingatkan kita. Masya Allah, maka luar biasa sekali al-ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah karena Allah itu luar biasa. Ya, maka dalam hadis dikatakan salah satu golongan yang akan dinaungi di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yang 7 orang, salah satunya apa? Ya, rajulani, 2 orang, tahabba fillah, yang saling cinta karena Allah, ijtama'a alaihi, yang berkumpul karena Allah, wa iftaraqa alaihi, dan juga berpisah karena Allah. Nah, ini sangat luar biasa. Bukan hanya antara laki-laki dengan perempuan, akan tapi dengan sesama kita. Ya, bahkan saya pernah punya teman, saya sampai jabat tangan dia, sampai saya bilang, kamu adalah teman saya, sahabat saya. Kalau saya enggak kamu temui nanti di surga, minta tolong ya, ingatkan Allah bahwa kamu pernah punya teman namanya saya. Nangis kita berdua. Teman sekalian, indah sekali ukhuwah. Sampai sekarang kita saling ya nasihati, ketika saya galau, ketika saya banyak masalah dalam dakwah dan sebagainya, ya saya telepon dia. Tenang betul, demi Allah, bukan dibuat-buat. Tenang betul. Kita punya teman yang soleh, yang baik, yang bisa mengingatkan kita. Ini ya tidak akan pernah bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki ketulusan hati berteman dengan orang baik. Ya, ini tambahan dari beliau. Tapi nggak menjawab pertanyaan yang kedua. Saya tanya yang kedua tapi dijawab yang lain. Masya Allah. Kita tanya lagi. Ya, Habibi, kaifa an usrah? الأسرة الحمد لله لا بخير. تنسى لا تنسى. بايك الحمد لله. ما شاء الله. يعني تريد تعلم عدد الأسرة وهذا؟ العدد؟ نعم الحمد لله. أنا لي 6. Assalamualaikum. بسم Cek. الله لا Cek. شيك اوكي. That was your voice, حبيبي. الحمد لله لي 6 من الإخوة بفضل الله عز وجل، وأنا ثالثهم أو أوسطهم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أسأل الله أن يجعلنا دائما نعم ما شاء الله. ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أوسطه الثالث نعم. وليس لي الأخوات، كانت هناك أخت وماتت رحمها الله وهي صغيرة طبعا، ووالدي ووالدتي حفظهم الله الآن هم في طريقهم بالمناسبة إلى غزة بعد أداء رحلة العمرة بفضل الله عز وجل لأول مرة في حياتهم. الحمد لله. شكرا. Ini Masya Allah nih. Masya Ini Allah. akhwat nih siap-siap nih dengerin. Ya. Dari semua yang tadi, kami cuma tahu alhamdulillah sama syukran, Tad. Alhamdulillah, syukran. Maka ini mau dikasih tahu, ya. Beliau 6 orang bersaudara, semuanya laki-laki. Masya Allah. Banyak nih slot nih. Banyak nih slot. Semuanya Mas'ud. Semuanya Mas'ud semua. Gak ada yang Al-Farezi, gak ada ya? Aduh ya Allah ya Rabbi. Baik. Tolong ada yang ada cermin. Ya. Barakallah. Dan alhamdulillah orang tua beliau, ibu bapak beliau masih ada, Masya Allah, sehat semuanya dan saat ini sedang umroh. Ya, mudah-mudahan Allah terima umrohnya, sehat-sehatkan, kuat-kuatkan, dan mudah-mudahan pulang nanti juga dalam keadaan selamat, Masya Allah. Mungkin itu aja jawabannya, karena Baik. kalau panjang-panjang nanti ya Baik. agak panjang lagi. Pertanyaan ke Retno aja hampir sejam kita jawab ya. Masya Allah, mantap. Ada yang ikhwan mungkin terakhir? Oh, ada. Oke, silakan. Terakhir ya. Masya Allah, antum paling ganteng hari ini, percaya sama nih? Oh, kasih mic, Masya Allah. Atau antum mau maju ke depan? Sini, tanya di sini. Oh, situ aja.
Sini, ini, ikhwah. Masya Allah. kanan. Cek cek. Cek, cek. Cek, cek. Masmu, Password. akhi. Tahu. Oh, lu nanya nama dia siapa? Mas Bara. Masya Allah, ya. Tafadhol Habib. Fadal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Bara, insya Allah salah satu soal insya Allah. ما شاء الله 4 أفضل. Nah, Masya Allah. تفضل. al-awal ya akhi, Sedih saya. min ayil jami'ah ta'allamtumul an hatta najahtum wa wasaltum ila hadal masjid al-mubarak insyaallah. Naam. Awalan. Suma sani afwan akhi kam umrukumul an? كم؟ Al-umr. عمري أنا. Naam. ما أسهل هذه الأسئلة. تفضل أكمل. Summa salis an hifdzul Quran. Kaifa nudhibul khauf indama nahfadzul Quran ma'a anna Allah Ta'ala sayas'aluna bima hafidna wa nahnu la na'mal. Naam. Hada katsirun minan nas yakhafu ayyahfadzul Quran. نعم. Hakada akhi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu yang kita paham ya. بارك الله فيك. Naam. عندما يقول 3 أسئلة أقول أن الأسئلة كثير ولكن الأسئلة بسيطة إن شاء الله. أولا أنا أدرس في الجامعة الإسلامية في قطاع غزة في فلسطين. لا أدرس الشريعة، أدرس محاسبة باللغة الإنجليزية. قد يسأل سائل لماذا تدرس المحاسبة؟ وهذه يعني رسالة لي ولكم جميعا أن القرآن الكريم مصاحب لكل أمور حياتك في أي تخصص، في أي عمل، في أي مكان كنت. لو كنت تدرس الطب فالقرآن بركته، لو كنت تدرس الهندسة القرآن يجب أن يكون معك حتى يبارك الله لك في علمك وعملك. هذه الرسالة الأولى. الثانية كم عمري؟ أنا عمري 24 عام الحمد لله. إن شاء الله في نوفمبر العام هذا بإذن الله عز وجل سنكمل 25 إن شاء الله. السؤال الثالث بالنسبة لحفظ القرآن، أنت تقول الخوف. أولا على الإنسان ألا يخاف عندما يريد أن يحفظ القرآن، بالعكس يجب عليه أن يستحضر ويستشعر أنه السعادة عندما يريد أن يحفظ القرآن. لماذا؟ لأننا نريد أن نحفظ كلام الله عز وجل، ويجب علينا قبل أن نحفظ كلام الله أن نعرف ما هو القرآن في داخلنا، يعني في أنفسنا نعرف ما هو القرآن ولماذا نريد أن نحفظ القرآن. بعد ذلك والشيء المهم الآخر أنك عندما تريد أن تحفظ القرآن يجب أن يكون سلوكك القرآن. لا يقال عن حافظ القرآن وسلوكه سيء، لا يقال عنه حافظ. حافظ القرآن يجب أن يقول عندما يراه أحد يقول والله إن خلقه القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. لذلك لا يجب أن نحفظ القرآن مثلا يأمرنا بالعدل ونحن نظلم الناس ونأكل حقوق الجيرة ونسيء إلى البشر. لا، يجب علينا أن يكون القرآن مقوم لنا في حياتنا حتى يكون حفظنا إن شاء الله عز وجل إن شاء الله متقبل، حفظ نكون من أهل القرآن. لذلك يجب علينا أن نخلص النية لله عز وجل أننا نريد أن نحفظ القرآن ابتغاء لمرضاة الله عز وجل، رفعة في الدنيا وفي الآخرة، لا نبتغي أمورا عرض الحياة الدنيا. وإن شاء الله بعد ذلك سييسر لك الله لك حفظك إذا كانت بإذن الله عز وجل نيتك سليمة. والشيء الآخر هممت بصدق للقرآن، القرآن سيقبل عليك ويعطيك مفاتيحه. كما أقول دائما القرآن كنز ولا يعطي مفاتيحه إلا لمن يقبل عليه. أنت أقبل على القرآن وانظر كيف القرآن سيعطيك إن شاء الله من لوقتك بركة بإذن الله عز وجل. الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن بإذن الله عز وجل يسير، ليس صعب. يسير لمن يريد أن يحفظ القرآن، لمن يقبل عليه. ليس يسير لمن يقول أنا أريد أن أحفظ القرآن وخلاص كل يوم أنا أريد أن أحفظ القرآن. ليس هي بالقول إنما بالفعل وبالنية الصادقة قلبا بإذن الله عز وجل. بنيتك الصادقة سيعينك الله، والنية الصادقة أساس كل شيء. أول حديث من 40 نووي إنما الأعمال بالنيات. أنت تؤجر على النية حتى لو لم تفعلها. أنا أريد أن أميط الأذى عن الطريق ولكن حصل لم أخذته حسنة. من هم بحسنة
فعلها كتبت له، من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. لذلك النية أهم شيء، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يجعلك إن شاء الله من أهل القرآن، وأن يرزقكم جميعا الثبات والهمة والقوة، أنا أولا وأنتم أيضا إن شاء الله في حفظ كتاب الله عز وجل وتمكينه إن شاء الله ومراجعته والعمل بما فيه. اللهم آمين يا رب. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, mulai dari pertanyaan aku nggak tahu, jawaban lebih nggak tahu lagi aku. Masya Allah, apa Tat? Kalau boleh tahu Tat? Pertanyaannya ringan sebenarnya. Satu, namanya siapa Bara? Abang ini nanya nama Bara lagi. Masya Allah, ya oke. Pak, dijawab tadi ya, Bara Baik. Mas'ud. Yang kedua. Saya tahu loh nama aslinya. Ada yang tahu nama aslinya? Ada 3 suku kata dia. Di antara Bara dan Mas'ud itu ada satu kalimat lagi, Fi. Raffi tahu nggak? Al-Farezi. Astagfirullah. Oh, bukan ya. Namanya Bara Ziyad Mas'ud. Masya Allah. Nama lengkap beliau. Ya. Kemudian umurnya 24 tahun. Nanti November 25 tahun. Insya Allah masih muda sekali ya. Ya. Dan beliau sekarang belajar di Universitas Islam di Gaza. Ngambil jurusan bisnis akuntansi dengan bahasa Inggris. Ya, Masya Bahasa Allah, Inggris. Masya Allah, akuntansi Ya. bisnis. Kemudian mungkin teman-teman sekalian, loh kok heran ya, orang Palestina hafal Quran, ngambil jurusan kuliah bisnis, Betul. pakai bahasa Inggris. Betul. Nah, beliau mengatakan itulah barokah dari Al-Quran. Masya Allah. Ya, karena Al-Quran itu akan menjadikan wasilah kita sukses ya dalam hal apapun yang kita cita-citakan. Kalau kita mau jadi dokter, ya mulailah dengan baca Quran, dengan dekat dengan Al-Quran. Kalau bisa jadi hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, Masya Allah. Maka sekarang ini kan banyak jalur percepatan ya. Kalau mau masuk dokter, dia hafiz Quran, nggak bayar pendaftaran, ya kan? Kalau mau masuk TNI, polisi, apapun ya, ada jalur percepatan, dari jalur penghafal Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran itu rif'atan, ya kemuliaan. Allah angkat derajat kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini yang cukup panjang tadi dijawab oleh beliau. Bagaimana sebagian orang ada yang nggak mau hafal Quran karena takut nanti Allah tanya tentang hafalan Al-Quran yang dia hafalkan dan tidak diamalkan. Nah, ini kan menjadi kegelisahan kita juga. Ya. Jawabannya adalah kita harus ubah mindset kita. Ya, Al-Quran itu bukan ketakutan. Al-Quran itu adalah ya kebahagiaan, kemuliaan, ketenangan. Ya, faktor nanti kita bisa atau tidak mengamalkan Al-Quran secara utuh, yaitu kembali kepada kita. Dan dalam ayat dikatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah ya semampu kalian. Maka teman-teman sekalian, kalau ada sebagian dari kita nggak mau hafal Quran karena takut nanti ditanya sama Allah atas hafalan yang kita hafal dari Al-Quran yang nggak kita amalkan, maka kita telah terjebak dengan pemikiran setan. Harusnya kita lebih gelisah, loh kok kamu nggak hafal sama kitab Allah, kok kamu nggak mau baca kitab Allah. Harusnya yang kita takutkan Allah tanya nanti itu, kok kamu nggak baca Quran, kok kamu nggak hafal Quran, padahal kamu bisa, padahal kamu cerdas, padahal kamu punya waktu, padahal kamu punya tenaga, padahal kamu sehat, padahal kamu ya lain-lain sebagainya. Allah ketanya itu, bukan kebalik. Ya teman-teman sekalian, ini adalah jawaban penting dari beliau. Kemudian ya sekali lagi beliau tekankan Al-Quran itu sumber kemuliaan, sumber kemudahan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah mengatakan walaqad yassarna Qur'ana fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami sudah mudahkan bagi kalian untuk Al-Quran, mau dibaca, mau dipahami, mau dihafal, itu sudah dimudahkan. Dan Masya Allah, salah satu tandanya bagaimana? Ya orang-orang yang bukan orang Arab banyak juga bisa hafal Al-Quran. Dari anak-anak sampai orang tua umur 90 tahun pun bisa jadi penghafal Al-Quran. Pertanyaannya kembali kepada kita. Kita punya niat enggak? Kita punya kesungguhan atau tidak? Kita punya azam atau tidak untuk bisa hafal Al-Quran? Untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Dan yang paling penting juga ya, selain kita hafal Al-Quran, hendaknya kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah, fa inna khuluquhul Quran, karena sesungguhnya akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan kita memulai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran karena Allah, ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran yang kita pahami, yang kita baca, yang kita ya hafalkan.
Dan Masya Allah. beliau juga di akhir berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul Quran yang Amin. berakhlak dengan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan juga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, insyaallah. قبل أن نذهب إلى النشيد يا حبيبي يعني ندعو جميعا أن يخفف الله آلام إخواننا في تركيا وفي سوريا بعد هذا الزلزال المهيب الذي حصل. أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءهم. نعم، لأنهم بإذن الله عز وجل الميت من الهدم بإذن الله عز وجل شهيد إن شاء الله. أن يرحم شهداءهم وأن يشفي جرحاهم. اللهم آمين يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يبعد عنا البلاء والوباء. اللهم آمين يا رب العالمين. Dan terakhir, sebelum ditutup nanti nasyid, ya beliau meminta kepada kita semua untuk mendoakan saudara-saudara kita di Turki yang saat ini Allah uji dengan ujian gempa yang luar biasa. Sampai sekarang masih gempa tadi malam, ya masih ada gempa susulan. Ya mudah-mudahan yang meninggal Allah terima sebagai syuhada. Amin. Mudah-mudahan yang tertimpa musibah, sakit dan lain sebagainya Allah sembuhkan mereka, Allah sabarkan mereka, Allah kuatkan mereka. Amin. Dan mudah-mudahan kita di sini semua Allah lindungi dari segala macam mara bahaya. Tapi jangan lupakan untuk mendoakan mereka. Ya, insyaallah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan for Bara Mas'ud and also Ustaz Ali Faslan, masyaallah. Teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali poin yang bisa kita ambil tadi dari diskusi kita bersama dengan Bara Mas'ud. Bagaimana seharusnya kita bukan khawatir bagaimana nanti Allah taala tanya sama kita atas apa yang kita hafal, tapi khawatir kenapa kita nggak hafal Al-Quran. Khawatir ditanya kenapa kita nggak baca Al-Quran dengan segala kemudahan yang ada.